Hello guys, welcome back to African Mechanics YouTube channel, and today we have a Toyota 1KD engine that we are going to do an overhaul. This particular car came into our garage being pulled and it had knocked due to oil pump failure, and it was pulled. It didn't drive in the garage, it was pulled. So we are going to do an overhaul of this Toyota 1KD engine. Hope you're going to enjoy. Tell us where you're watching us from. Like, share and subscribe. Don't forget to tell us where you are enjoying this content from. We disassembled the engine, took the crankshaft to the engineering. They came back, we replaced rings, valves, replaced the oil pump with a new one, and some few other things. The crankshaft was taken to the engineering. The job was done. We replaced the knocked connecting rod and the piston and the rings, new oil, and yeah. So watch, enjoy watching, like, share and subscribe, and don't forget to tell us where you are watching us from. Thank you so much. Dah, pusi. Jaga baik dia. Matatu. Makasih lah orang kita kon kan itu. Dia no video ke wala bisa. Itu biasa gini. Itu biasa gini. Itu lawan. Ada tu box dia apa ni? Ada tu lagi. Oh, ada lagi di sini. Ya, kalau Like, share and subscribe to comment. Mau dia lagi pasti. Motor itu aja mbak. Ini. Oil on, okay. Mana size ni? Dapat ni box. Plug spana yake ukiona uliwe. Ndio kwa hapo mtaani. Plug spana. Aya. Bas. Para ni box ni. Triple nine. Hizi za kunani? Unataka kuona hivi? Ndio mambo gani hivi? Weka mistake wale kwa tahu. Ndio kwa hiyo.
Saan ko dati? Lihat video. Mana? Kecil kali itu. Ini namanya kata. Itu kira kira sini sini. Khoan vậy tiểu, tới giờ rồi. Man. Oh, mulai. Anak kau udah kami nyonya atau udah kami? Kalau kau juga, mereka orang yang mau jadi diruka. Bukan orang kita, karena orang kita. Bisa kami. Orang kita diruka itu sendirian, di nyala yang. Bilang lo.
Nggak dikasih. Bas. Mantap prima sih. Nah, kita coba. Yo yang tadi. Ini bikin apa? Ini itu ada ini. Ya. Jadi tadi. Oh, jago hai. Ya, aku juga Cái trà keo gì? Keo cái tuổi, cái tao để tiền cũng có đi làm gì? Thấy gì đi. Tôi ra bao tiền. Nó rồi. Ok, rồi một vài điều không. Nó ăn nó nhiều. Asa. Uno para que uno vaya. Nanti boleh jawab di kubu. Kenapa dia tiba-tiba lagi? Ada baru. Mau lagi orang punya otak kan gitu ya. Ada kan video. Tadi gua lagi. Itu mau bergerak dari mana? Gua kan mikir itu. Gua lagi coba. Jangan bau. Jangan jangan aku lihat. Siko saya lagi loh. Mantap. Itu kita juga. Hello, Sanu. Dalam dia box. Wow, udah biarin video. Nanti ada cuma di sini. Enggak ya, dia harus berubah sih. Kalau cara aja. Kau dia komentar lagi. Mungkin mana? Untuk kamera ya. Nanti tahu. Ini saya kira pernah ini. Ini mana kan? Kau bisa pakai otomatis. Ada boleh nih. Boleh dia boleh nih. Kita akan boleh. Otomatis dia tidak boleh. Belum kita maju. Gimana? Kita buat kawan review lagi. Buka bisa.
Ini mau lagi. Gimana? Yo kalau berangkat. Ini kalau bos. Mana ada dia? Mau mau mati. Sama lu kan? Ada lu timur ini. Ada lu. Timur ini jadi apa tahu gitu. Ini kan ini timur kok. Mana mana. Masih men. Juga segar. San, udah lihat dulu apa yang kamu. Aku kamu rugi aja harus gue kan? Iya. Gara ko na kanang kailangan. Okay, dah pun nak. San, ibu ini sih kalau lagi. Kas ko yan nagasuan. Oh, wait. Hello, bro. Ini dia. Ini apa ni? Cái cổ mà. Ya. Lagi. Kopi ni. Mau buka? Berapa juga? 16. 3 ton. Gila.
Jangan bilang. Itu begini. Itu begini. Sudah bisa. Ini kita apa ya apa. Dia umur aku yo. Wali tadi dulu. Bana. Naik ke dia ya. Kayu kora. Kayu kora. Oh iya ini di bulu. Oke. Ini berapa dulu ya? Ini aku kali itu gini. Mau foto kali itu kita mau ke sampo ini. Terus member. Mana ini mana? Nggak dulu tuh kucing itu aduh. Karena dia kan jadi benar kan? Jadi kamu sudah kita. Ayo, embes gue. Oh, anak nyokok ibu mu. Iya. Sal. Kau ni kenapa? Ini saja. Ini mana? Tahu apa ni? Oyo. Ini. Ada macam ni. Ada. Apa ni? Punya siapa berapa? Ada hai Pak.
Hey, doble. No. Ako no kumurtira no. Kidogo wewe. Main apa ya? Todo comer un Weh, makala waso. Abang ko suci ya wiro. Ne öğrenekiyor.